जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण पुणी थे स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम भिडियो डिस्कसन करवा पूर्व आलोचित कला परदार आरपटे शांतनु कुमार आचार्य कला परदार आरपटे गल्पर है कि तीन टा पार्ट आम अलरेडी आलोचना कर सारी। यहाँ हूँ चतुर्थ पर्याय शेष पर्याय पार्ट नंबर 4। यही भिडियो यही पार्ट आम गल्पटी को आम ये शेष करवा ये भिडियो। तो आम आलोचना करते ये जाए है कि ये पूर्व पार्ट रे जाए आलोचना करते से महिला जनक देशर ना हूँ अजर बैजान जहाँकि नंददुलाल से केवे शुणी ना से देशर ना आउ से मामू जो पठे प्रस्ताव जो फोटो पठे से झीर फोटो सहित महिला फोटो अविकल पूरा मिसी जाऊँगी सी आश्चर्य नंददुलाल तापर कौन होमर से रही आमर बाकी आपर आलोचना करवा। तो आलोचना कर पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु आउ सांग मान सहित शेयर कर दिंतु जहाँद्वारा कि से हेल्प हो। यूँ आम आलोचना बाकी थी यूँ आम आलोचना करवा। परे परे महिला ना और जन्म तारीख बरणी उपर आखि पकाइବାକୁ ଯାଇ अटकी गला से देशर ना तो शुणला तापर जो पासपोर्टा धरी ना हाँ भूल जाता पासपोर्टा बढ़े भद्र महिला जनक देते नंददुलाल देखापी। तो तापर ना देखला देशर ना देखी तार जो पासपोर्ट तार स्टाम्प लगी देशर ना देखी देशर ना से शुणी नापर कौन ना पासपोर्ट उपरे महिला ना आ जन्म तारीखर बरणी उपर आखि पकाइବାକୁ ଯାଇ अटकी गला से नंददुलाल ना रु सहज जानी से जड़े मुस्लिम महिला ए सन्देह रहा ना तार से ना जानी पारा से जड़े मुस्लिम जातिर महिला किंतु जन्म तारीख पाखे आखि पहुंचा मात्रे आखि बारंबार एणे तेणे घूरवा लगे कि जन्म तारीख कौन थी जन्म तारीख देखा मात्रे आखि बारंबार घूरवा लगे। अनेक समय इतस्तत है महिला मुह को अनाई से अबाक हो रहीगला कि समय ये देखु 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 तापर महिला मुह को अनेक से चुपचाप रहीगला अबाक है कि न कही सेते बेलू ता चेहरार भय संचरी जाए नंददुलाल चेहरार मुह दिशु था संपूर्ण विवर्ण रक्त शून्य सत्य मुहर रक्त सुखी जाइए। तापर तमर विश्वास हो ना निश्चय महिला मुह कले महिला जनक मुह पचारे कौन ना तुम विश्वास हो ना निश्चय निश्चय तुम विश्वास हो ना बोधे परे परे निज आड़ू प्रकाश कले किए महिला जनक प्रकाश कले अमेरिका रे मते एथिपाई बहुत हलापटा भोगवाक पड़ी से माने जानते नहीं जड़े मनीष 110 वर्ष बंचा किसी बड़ कथा नुह आम देशर लोके बंचती 150 वर्ष रु आहरी बेसी देश कथा सी कौच महिला जनक आम देश जड़े मनीष 110 वर्ष बढ़िया गोटे बड़ कथा नुहे आम देश 150 वर्ष पर्यंत लोक मैंने बंचती से आम देश प्रसिद्ध अजर जयबान देश से कथा कौच किए महिला जनक एक कथा तुम विश्वास को आसुना किंतु ए पासपोर्टा तो मिछु नहीं हुए तो यहाँ तुमको विश्वास आसी नहीं पारे तो पासपोर्टा तो मिछु ना तो डेट ऑफ बर्थ मेंशन अच्छी तो पासपोर्टा मिछ ही नहीं पारे मोर जन्म सतरे से जहाँ लिखा जाए कौन लिखाई जन्म से देखिए नंददुलाल विस्तारित आखि दुईटा पुणी घूरी आसला पासपोर्ट खोला पृष्ठा उपर को जन्म तारीख विपरीत स्थान स्पष्ट भाव में लिखा जाता जून 22 1875 1875 मसीह एत पर्यटन बंची मैंने महिला जनक जी नहीं आखि घूरी जीवन ना टेंशन जून 22 मुंड भितर मृदु विद्युत संचार परी अनुभव हेबा क्षणी नंददुलाल मन पड़गला वर्षक तलर से भयंकर प्लेन क्रैश तारीखटा 22 जून 1985 होता बोली पूर्व जो पूर्वर होता गोटे जो प्लेन क्रैश होता से दिन भी से डेट जून 22 थी 1985 मसीहा था से जून 22 1985 घटी आटलांटिक महासागर आयरलैंड उपकूल कर्क द्वीप उपर महाकाश से मानवाकृत प्लेन क्रैश आटलांटिक महासागर उपर जो उड़ूला से प्लेन टी क्रैश होता से डेट्रे से जून 22 एयर इंडिया सम्राट कनिष्क दुर्घटना एयर इंडिया कंपनी जो उड़ाजाहाज तार दुर्घटना घटी से दुर्घटना 319 जन यात्री प्राण हर एग्जाम आसवा सठिक क्वेश्चन जे जो एयर इंडिया जो प्लेन क्रैश होता
ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ନା 329 ଜଣ। ଆଉ ସେ ଦେଶର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କର ଦେଶର ନାଁ ଅଜରଜୈବାନ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ 82 ଜଣ ଶିଶୁ। 329 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 82 ଜଣ ପୁଣି ଶିଶୁ ଥିଲେ। 8 ରୁ 82 ଜଣ ଶିଶୁ ପୁଣି ଥିଲେ ସେ ପ୍ଲେନ ଭିତରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଭାଗିନୀ ଝିଆରୀ 14 ବର୍ଷର ଝିଅଟି, ଯେ ଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଯୋଉ ନନ୍ଦଦୁଲାଲର ଝିଆରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, 14 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ। ସେଇ 22 ଜୁନ 1985 ମସିହାରେ ପ୍ଲେନ କ୍ରାଶରେ ତାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ମହିଳା ଜଣକ ବିଚରା ପିଲାଟାର ଆବାକାବା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇଗଲେଣି। ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ପୁରା ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏକଦମ ତା ଦେହର ବା ଶରୀରର ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଖି ସେ ମହିଳା ଜଣକ ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇଗଲେଣି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି, ପୁଣି କହୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି। ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ହାତ ନିଜ କୋଳ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ତାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିବାକୁ ଆଉଁସି ଆଉଁସି କହିଲେ, ହଁ, ମୋର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 110 ବର୍ଷ। ଆମେ ଅଜରଜୈବାନୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଜର, ଏକଥା ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜର ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛି ଆଉଁସି ଆଉଁସି ତା ପାଖରେ କୋଳ ହାତରେ। ଅନେକ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଅଜରଜୈବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟବୀର୍ଯ୍ୟାନ, ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜି ଯୋଉ ଭୂମିରେ ସବା ପ୍ରଥମେ ପୋତା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ଦେଶର ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହୁଛି କିଏ ମହିଳା ଜଣକ। ସେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି କାସ୍ପିଆନ ସି, ମାନେ କାଶ୍ୟପ ସାଗର କୂଳରେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଶ୍ୟପଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ତମେ ପିଲା ଲୋକ, ଏ ଜଗତର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆଦୌ ବୋଲି ସେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲକୁ କହୁଛି। କେମିତି ବା ହେବ? ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ମଣିଷର ଦରକାର ସୁଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ। ବାପାରେ, ତୁ ତ ମୋ ପଣ ନାତିଠୁ ବି ବୟସରେ ସାନ ଭଳି ମନେ ହଉଛି। ପୁଣି ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛି, ତୁ ତ ମୋ ପଣ ନାତିଠୁ ବି ବୟସରେ ସାନ ଭଳି ମନେ ହଉଛି, କାରଣ ତାର 110 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତୁ ତ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ମାତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି କି ମହିଳା ଜଣକ। ଭଦ୍ର ମହିଳା ହସି ହସି ବେଦମ ହେଉଥାନ୍ତି। କେତେବେଳ ପରେ ହସ ବନ୍ଦ କରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ। ତା ଗାଲରେ ଆଉ ଥରେ ଚୁମାଟି ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ଚେହେରା ତୋ ମଙ୍ଗେତର ସାଙ୍ଗେ ଅବିକଳ ମିଶି ଯାଉଛି ନା। ପୁଣି କହିଲେ, ମୋର ଚେହେରା ତୋର ମଙ୍ଗେତର ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ନା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଚେହେରା ଆଜିର ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି ଯେମିତି ଥିଲି 20-22 ବର୍ଷ ବୟସରେ। କିନ୍ତୁ ତମ ମଙ୍ଗେତର ସହିତ ମୋ ଚେହେରାଟା କେମିତି ଏକାବେଳେ ମେଳ ଖାଇଗଲା, ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ତେବେ ତମ ମଙ୍ଗେତର ହେବାକୁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବୁନି ଧନ। ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବୁନି ଧନ। କୁରୁକୁରୁ ହସି ନନ୍ଦଦୁଲାଲକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଗେହ୍ଲାରେ ଛାତି ଉପରକୁ ଧରିନେଲେ। ତାପରେ ଆଖି ସାମ୍ନା ଜିପିଏସ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳର କର୍କ ଦ୍ୱୀପ। ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ତଳେ ଆଜି ତାରିଖରେ ସେଇଠି ଘଟିଥିଲା ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ମାରକ ନାମ ବହନ କରୁଥିବା ବିଶାଳକାୟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣର ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଜରଜୈବାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କଲା ନନ୍ଦଦୁଲାଲ। ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଲା ନିଜ କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁକୁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଗଳ୍ପଟି ସରିଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଆମର ଗଳ୍ପଟି ସରିଗଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ୟା ପରେ କେଉଁ ଟପିକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ।